The Wasteland poem written by T.S. Eliot. Part 2 A Game of Chess. इस पोएम का फर्स्ट पार्ट द ब्यूरल ऑफ द डेड और गेम ऑफ चेस का पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं। अ गेम ऑफ चेस में 2 फीमेल्स का जिक्र किया गया है। वन ऑफ देम इज़ अ रिच लेडी एंड द अदर वन इज़ पुअर वन। इस रिच लेडी का तस्करा हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। नाउ स्टार्ट्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अदर वन। ये 2 औरतें हैं जो आपस में बातें कर रही हैं और ये एक बार में हैं। इस वक्त बार के क्लोज़ होने का टाइम है, जिससे हमें ये आइडिया होता है कि बहुत रात हो चुकी है। और ये दोनों औरतें जो कि शायद आपस में दोस्त हैं, कुछ इस तरह से बातचीत करती हैं। इनमें से एक दूसरी से ये कहती है, When Lil's husband got demobbed, I said, I didn't mince my words. I said to her myself, Hurry up please, it's time. When Lil's husband, कि जब लिल का हस्बैंड got demobbed, छुट्टी पर घर आया था, I said, तो मैंने उसे कहा, I didn't mince my words, कि ये औरत दूसरी से लिल के मुतल्लिक बात करते हुए ये कह रही है, जबकि लिल इनके दरमियान मौजूद नहीं है। वो ये कहती है कि मैं अपनी बात बिल्कुल वैसा ही करूँगी जैसा कि मैंने की, और मैं अपने अल्फाज को बिल्कुल भी चेंज नहीं करूँगी, इसमें कोई इजाफा नहीं करूँगी या कोई बिगाड़ नहीं लाऊँगी। पिछली बार जब लिल का हस्बैंड छुट्टी पर घर आया था तो मैंने उससे ये कहा था, आई सेड टू हर माई सेल्फ, और मैंने ये बात उससे खुद कही थी, हरी अप प्लीज़ इट्स टाइम। यहाँ ये आवाज़ सुनाई देती है, हरी अप प्लीज़ इट्स टाइम। ये वो आवाज़ है, एक कॉल है जो कि बारमेड की जानिब से है। में इनकी बातचीत के दौरान ये आवाज़ बार बार सुनाई देती है और ये कॉल इस कन्वर्सेशन को ब्रेक करती है। आइए आगे देखते हैं। नाउ एल्बर्ट्स कमिंग बैक, मेक योर सेल्फ अ बिट स्मार्ट, ही विल वॉन्ट टू नो वट यू डन विद डैट मनी ही गेव यू टू गेट योर सेल्फ सम टीथ, ही डिड, आई वॉज देयर। तो ये बात करती है कि नाउ एल्बर्ट्स कमिंग बैक, ये कहती है कि एल्बर्ट अब फिर से वापस आ रहा है। मेक योर सेल्फ अ बिट स्मार्ट, मैंने लिल से ये कहा कि ख़ुद को थोड़ा बेहतर बनाओ। ही विल वॉन्ट टू नो वट यू डन विद डैट मनी ही गेव यू, ही विल वॉन्ट टू नो, कि वो यकीनन ये जानना चाहेगा, वट यू डन विद डैट मनी, कि तुमने उस रकम का क्या किया, ही गेव यू, जो कि उसने तुम्हें दी थी। ही डिड, उसने ऐसा ही किया था, आई वॉज देयर, और उस वक्त मैं वहाँ थी। यू हैव देम ऑल आउट लिल एंड गेट अ नाइस सेट, और उसने ये भी कहा था कि तुम अपने ये तमाम दांत निकलवा दो और इनकी बजाय बेहतर दांत लगवाओ। ही सेड, आई स्वेयर आई कांट बेयर टू लुक एट यू, था कि मैं कसम खा कर कहती हूँ कि उसने ऐसा कहा था, आई कांट बेयर टू लुक एट यू, कि मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकता, कि मेरे लिए तुम्हें इस तरह से देखना बहुत मुश्किल है, कि इस तरह मैं तुम्हें बेयर नहीं कर सकता। एंड नो मोर कांट आई सेड, एंड थिंक ऑफ पुअर एल्बर्ट, कि उसे मौजूदा हालत में देखना, बर्दाश्त करना, ऐसा मैं भी नहीं कर सकती, ये मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। आई सेड, मैंने उसे कहा, एंड थिंक ऑफ पुअर एल्बर्ट, और मैंने उस बेचारे एल्बर्ट के बारे में सोचा, कि मुझे एल्बर्ट पर तरस आने लगा कि वो कैसे उसे इस हालत में देख सकता था जबकि मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकती। ही हैज़ बीन इन द आर्मी 4 years, he wants a good time, and if you do not give it him, there is others will, I said. He has been in the army 4 years, वो 4 साल आर्मी में सर्व करता रहा है। वो कहती है कि एल्बर्ट 4 साल के बाद वापस घर आ रहा है। He wants a good time, तो यकीनन वो एक अच्छा वक्त गुजारना चाहता है जिससे कि वो लुत्फानंदोज़ हो सके और प्लेयर हासिल करे। इसके बाद वो कहती है, एंड इफ़ यू डू नॉट गिव इट हिम, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती, कि अगर तुम उसे कुछ खुशी नहीं दे सकती, देयर इज़ अदर विल, तो यहाँ और लोग भी हैं, कि अगर तुम उसे अच्छा वक्त नहीं दे सकती, उसे प्लेयर नहीं दे सकती हो, तो और लोग हैं जो ऐसा करेंगे। यहाँ और लोग हैं जो ऐसा करने के लिए तैयार होंगे। तो एल्बर्ट तुम्हारे बजाय किसी दूसरे से ये प्लेयर और हैप्पीनेस हासिल करेगा। Oh, is there? She said. Something, oh Dad, I said. Then I will know who to thank, she said, and give me a straight look. Hurry up please, it's time. Oh, is there? She said. और उसने कहा कि oh, is there? क्या ऐसा ही है? यहाँ कोई दूसरा भी है जो ऐसा करेगा? Something, oh Dad, I said. और मैंने कहा हाँ, कुछ ऐसा ही होगा. And gave me a straight look. और यहाँ ये औरत दूसरी औरत को ये बताती है कि इसके बाद लिल ने, देन आई विल लुक हु टू थैंक, कि लिल ने ये कहा कि मैं जानती हूँ कि मुझे किसका शुक्रगुजार होना चाहिए, कि अगर मेरे शौहर को मेरे बजाय कोई दूसरा ये प्लेयर दे सकता है
تو میں جانتی ہوں کہ مجھے کس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اینڈ گیو می اے سٹریٹ لک، اور اس کے بعد اس نے مجھے سٹریٹ بہت صاف نظروں سے دیکھا، کہ اس نے میری طرف کچھ اس طرح سے دیکھا جیسا میں ایسا کرنے والی ہوں، اور میں اسے یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اچھا وقت نہیں گزارے گی، اسے پلیئر نہیں دے پائے گی، دین آئی ایم ہیئر اینڈ آئی ایم ریڈی ٹو سلیپ ود ہر ہسبینڈ۔ تو اس کنورسیشن میں اس کے بعد پھر سے بار میڈ کی کال سنائی دیتی ہے، ہری اپ پلیز اٹس ٹائم، کہ جلدی کیجئے بار کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد یہ خاتون مزید بات کرتے ہوئے کہتی ہے، اف یو ڈو ناٹ لائک اٹ یو کین گیٹ آن ود اٹ آئی سیڈ۔ یہاں یہ عورت یہ بتاتی ہے کہ میں نے لل سے یہ کہا کہ اگر تم ایسا کرنا پسند نہیں کرتی تھی، اگر تم ایلبرٹ کے ساتھ اچھا وقت نہیں گزار سکتی اور اسے پلیئر نہیں دے سکتی، پسند نہیں ہے تو ٹھیک ہے، تم اسے چھوڑ سکتی ہو، ادرس کین پک اینڈ چوز اف یو کین ناٹ، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ دوسرے ایسا کرنا چوز کریں، بٹ اف ایلبرٹ میکس آف اٹ ووڈنٹ بی فار لیک آف ٹیلنگ، اور اگر ایسا ہوا کہ اگر ایلبرٹ نے ایسا کیا اور وہ تمہیں چھوڑ کر چلا گیا، تو پھر تم یہ شکوہ نہیں کرنا کہ تمہیں اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ میں نے تم سے بات نہیں کی۔ یو ought ٹو بی ashamed I said to look so antique and her only 31۔ یو ought ٹو بی ashamed کہ تمہیں کچھ شرمندہ ہونا چاہیے، کہ یہ عورت بتا رہی ہے کہ میں نے دل سے یہ کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، I said to look so antique، کہ تم کس قدر عمر رسیدہ، کتنی بوڑھی دکھائی دیتی ہو، کہ تم اپنی عمر سے بہت ہی بڑی لگتی ہو، جبکہ تمہاری عمر صرف 31، صرف 31 سال ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ لل خود کو مینٹین نہیں کرتی، اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتی، اس کی عمر جو کہ ابھی صرف 31 ایئرز ہے، یہ اپنی عمر سے بہت ہی بڑی دکھائی دیتی ہے۔ اس کا ہسبینڈ پچھلی بار جب گھر آتا ہے تو لل کو کچھ رقم دیتا ہے تاکہ وہ اپنے دانتوں کو بہتر بنائے، لیکن لل نے ایسا نہیں کیا، اس کی صحت پہلے سے مزید خراب ہے۔ یہ تمام باتیں جو اس کی دوست لل سے کہتی ہے، اب یہ اپنی دوسری ساتھی کو یہ بات بتا رہی ہے۔ I can't help it, she said, pulling a long face. It's them pills I took to bring it off, she said. Pulling a long face. Pulling a long face ایک ایڈیم ہے کہ بہت اداسی اور مایوسی سے بات کرنا، کہ اس نے اپنی سیڈ لکس کو مزید اداس بناتے ہوئے یہ کہا کہ I can't help it، کہ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ It is them pills I took، کہ میں نے جو پلز لی تھیں یہ سب ان کی وجہ سے ہے۔ ٹو برنگ اٹ آف شی سیڈ، ٹو برنگ اٹ آف مین اپنے بچے کو ضائع کرنے کے لیے، کہ ایبارشن کے لیے یا پریگنینسی سے بچنے کے لیے میں نے جو پلز لی تھیں یہ سب اس کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد بتایا جاتا ہے شی ہیز ہیڈ 5 آلریڈی، کہ وہ پہلے سے ہی اس کے 5 بچے ہیں، اینڈ نیئرلی ڈائیڈ آف ینگ جارج، اور پچھلی بار چھوٹے بچے جارج کو جنم دیتے ہوئے وہ تقریباً مرتے ہوئے بچی تھی۔ دا کیمسٹ سیڈ اٹ وڈ بی آل رائٹ بٹ آئی ہیو نیور بین دا سیم۔ یہاں لل یہ کہتی ہے کہ یہ تمام ان پلز کی وجہ سے ہے جو کہ وہ پریگنینسی اوائڈ کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ وہ بہت مایوسی سے یہ کہتی ہے کہ وہ اپنی حالت بہتر نہیں بنا سکتی۔ You are a proper fool, I said. Well, if Albert would not leave you alone, there it is, I said. What you get married for if you do not want children? Hurry up please, it's time. جس پر کہ اس کی دوست لل کو پھر سے یہ کہتی ہے کہ یو آر اے پراپر فول، کہ تم انتہائی بیوقوف ہو، تمہیں بالکل بھی عقل نہیں ہے، اگر تم بچے نہیں چاہتی تھی تو تم نے شادی کیوں کی، کہ جب تم نے شادی کی تو بچے تو پیدا کرنے ہوں گے، کہ تم اگر ایلبرٹ کو پلیئر نہیں دے سکتی، اس کے ساتھ اچھا وقت نہیں گزار سکتی، بچے پیدا نہیں کر سکتی، اور اس کے بعد بھی ایلبرٹ تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتا، تو میں اس سے ایسا کرنے کے لیے کہوں گی۔ بار میڈ کی آواز ایک بار پھر سے سنائی دیتی ہے، ہری اپ پلیز اٹس ٹائم، ہری اپ پلیز اٹس ٹائم، کہ جلدی کیجئے بار کا وقت ختم ہونے کو ہے۔ ویل دیٹ سنڈے ایلبرٹ واز ہوم، دے ہیڈ اے ہاٹ گیمن اینڈ دے آسکڈ می ان ٹو ڈنر ٹو گیٹ دا بیوٹی آف اٹ ہاٹ، ہری اپ پلیز اٹس ٹائم، ہری اپ پلیز اٹس ٹائم۔ اس کے بعد یہ کہتی ہے کہ ایلبرٹ اس سنڈے کو گھر پر ہی ہوگا اور انہوں نے مجھے ڈنر پر آنے کو کہا تھا تاکہ میں بھی ہاٹ گیمن انجوائے کر سکوں۔ اس گفتگو کے ساتھ ہی بارمیڈ کی آواز پھر سے سنائی دیتی ہے، ہری اپ پلیز اٹس ٹائم، ہری اپ پلیز اٹس ٹائم۔ یہ خواتین ایک دوسرے کو گڈ نائٹ کہتی ہیں اور ان کی کنورسیشن ختم ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ پوئم کا سیکنڈ پارٹ اے گیم آف چیس بھی ختم ہوتا ہے۔ اس پارٹ میں ایک رچ لیڈی اور ایک پور لیڈی لل کے حالات بتائے گئے ہیں، ان کی میرڈ لائف اور سیکس لائف کو ایکسپوز کیا گیا ہے۔ رچ لیڈی کی ڈسکرپشن ہم پارٹ 1 میں پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس ورکنگ کلاس کپل کے مسائل کو دیکھتے ہیں۔
لیکن ایلیٹ جس اسپیکٹ کو سامنے لانا چاہتے ہیں اسے ایک ریڈر بآسانی سمجھ سکتا ہے. And that is the lack of love and spiritual bonding between these couples. There is no love, there is no respect. Male partner wants sex as an ultimate pleasure, and female has to perform her duties. She receives no respect, no value, no comfort, and no pleasure. Their family life and their sex life is void of meaningful relationships. The male partner is unable to realize the sickness of his female, her emotional sickness, her physical sickness. جیسا جیسا ہم اس پوئم دا ویسٹ لینڈ کو پڑھتے چلے جاتے ہیں ریڈر کو یہ آئیڈیا ہوتا چلا جاتا ہے کہ پوئٹ کس ویسٹ لینڈ کی بات کرتے ہیں. یقیناً یہ ایسی ویسٹ لینڈ ہے جہاں انسان اپنی ویلیوز اور اپنی اسپرٹ کو کھو چکے ہیں. دے ہیو لاسٹ دا میننگ اینڈ پرپز آف دیئر لائفز. دیٹس وائی ایلیٹ کال دس پوئم دا ویسٹ لینڈ. I hope you will understand the idea of this part, a game of chess. See you in the next video.